আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मकर संक्रांति के आसपास धार्मिक मान्यताएं और लोकगीत के साथ मिलकर यह संस्कृति और भी अनोखी हो चुकी है। लोगों ने घर घर हरि संकीर्तन की धुन और हरि लूट के जरिए प्रसाद बांटकर मकर संक्रांति का यह पवित्र त्योहार मनाया। संक्रांति सिर्फ मौसम बदलने का त्योहार नहीं है, यह एक जरूरी सांस्कृतिक मौका है जो बंगाली समाज के धार्मिक और सामाजिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसी सिलसिले में लौंकामुड़ा इलाके के आलपना ग्राम में मकर संक्रांति के मौके पर हरि नाम संकीर्तन और होरी लूट का इंतजाम सामाजिक जीवन में खास अहमियत रखती है। एक तरफ इस कार्यक्रम में भक्ति का माहौल बना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव के समाज में आपसी रिश्ते और दया का भावना में और मजबूती भी लाती है। सुबह से ही हरि नाम की ध्वनि के साथ झांझर, ढोल और शंख की आवाज पूरे इलाके को धार्मिक उल्लास में डुबा देती है। घर घर जाकर संकीर्तन के इंतजाम की वजह से यह धार्मिक कार्यक्रम निजी दायरे से बाहर निकलकर एक सामूहिक रूप ले लेती है। প্রত্যেকবারই কো প্রত্যেক বছর এটা চলছে। এটা কি তুমি তোমার মানে পূর্বপুরুষ পূর্বপুরুষটাকে এটা চলে এসেছে। হ্যাঁ, কিরকম রূপ হয়? লুক আর প্রচুর লুক হয়। কি নাম তোমার? আমার নাম আরতি দেবনাথ। এই জায়গাটা শর্মালুনা। সংক্রান্তি তো মকর সংক্রান্তি তো আমার বিয়ের পর থেকে দেখতেছি, আমার শ্বশুর বাড়িতে আমার শাশুড়িরা করে, তার থেকে দেখেছি। তাছাড়া পাড়ার সবাই করে, সবার বাড়ি ডাল পোনা হয়, পিঠেগুলি উৎসব হয়, সে বাগান দেওয়া এ লুট হয়, আমরা খুব আনন্দ পাই লুট দিয়ে। তো লঙ্কামোড়া এখন আলপনা গ্রাম নামেও অনেকটা পরিচিত হয়ে গেছে। প্রত্যেকবারই করে? হ্যাঁ, প্রত্যেকবারই। কিরকম লুক হয়? খুব প্রচুর, দেখলেনই তো কিরকম হয়, কিরকম আনন্দ পান, মানে এটা কি আপনারা? হ্যাঁ, আমাদের একটা ঐতিহ্য। এটা কি বিয়ের পর থেকে? বিয়ের পর থেকে দেখেছি। কি নাম আপনার? रीना देवी। समाज विदों का मानना है कि ऐसे रिवाज सिर्फ आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक एकता बनाए रखने का एक असरदार तरीका भी है। हरि लूट के जरिए प्रसाद बांटने से ग्रामीण समाज में बराबरी का संदेश जाता है, जहां धार्मिक त्योहार सभी के लिए खुले होते हैं। আধুনিকতার ছোঁয়া এমনভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাইতেছে, আমরা অনেক ঐতিহ্যকে দিন দিন আমরা ভুলে যাইতেছি। আমার মনে হয় বা আমি বিশ্বাস করি আমাদের যে প্রাচীন যে ঐতিহ্যটাকে আমাদের ধরে রাখার দরকার। যেমন আধুনিকতার প্রয়োজন, ঠিক একইভাবে আমাদের প্রাচীন আধুনিকতাটারও দরকার আছে। এটার মধ্যেও একটা বিজ্ঞান আছে, এটার মধ্যেও মানুষের একটা যে মিল বন্ধন, এই মিল বন্ধনটা গড়ে ওঠে। তাই এই মিল বন্ধনটাই আমাদের এই আধুনিকতার যে মূল যে চাবিকাঠির দিকে নিয়ে যাব। যদি আমরা এই মিল বন্ধনটা না থাকে তাহলে এই আধুনিকতার কোনো অর্থ আছে বলে আমি মনে করি না। তাই আমি বিশ্বাস করি আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে এই ঐতিহ্যটারও যাতে চিরস্থায়ীভাবে আমরা পাশাপাশি যাতে নিয়ে যেতে পারি। এবং আমরা দেখছি এখন কি হয়, এখনকার দিনের যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আছে তারা তাদের যে পূর্বপুরুষের কথা ধীরে ধীরে ভুলে যেতেছে। তারা শুধু তার মা এবং বাবা এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু একটা সময় আছিল তারা মা, বাবা, ঠাকুর দাদা এবং একটা বংশানুক্রমভাবে পরিচিত আছিল এবং জানতো মানুষের নাম। এখন ছোট বাচ্চাদেরকে যদি কোয়া হয় যে তোমার দাদার নাম কি, এখন দাদার পরে যদি তার জিজ্ঞাসা করা হয় এই নামটা তারা বলতে পারে না। এই ধরনের आज के समाज में जब आधुनिकता के असर से ग्रामीण परंपराएं और लोक गीत काफी हद तक खत्म होती जा रही है, ऐसे में लौंकामुड़ा के आलपना ग्राम में परंपरा को बचाने की अच्छी मिसाल के तौर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय बुजुर्गों का मानना है कि खासकर युवा पीढ़ी की भागीदारी इस संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। कुल मिलाकर हमारी पारंपरिक संस्कृति सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और पीढ़ी दर पीढ़ी मूल्यों के हस्तांतरण का एक संदेश का माध्यम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।